Pour communiquer de français de la deuxième année d'enseignement primaire, l'unité didactique numéro 1. Donc aujourd'hui nous avons la lecture numéro 3. Nous avons déjà vu la lettre M et la lettre A. Aujourd'hui on va voir la lettre I. Donc la lettre est dans la page 13. Donc on passe à la page 13. Donc précédemment je la lettre A, la lettre M. Donc aujourd'hui, on va voir la lettre I. إذن هذه la lettre I majuscule script, I minuscule script, I majuscule cursive, وهذه هي I minuscule cursive. Donc هذو هما les lettres اللي شفنا jusqu'à maintenant. Donc avant de commencer, on répond aux questions avant la lecture. Donc j'observe et je lis. Quels sont les personnages représentés sur l'image? Donc l'image, la petite image, quels sont les personnages représentés? Bien sûr, ce sont des élèves. Les personnages ce sont des élèves. Donc d'abord un géobo suivant Sora, ce sont des élèves. Où sont-ils assis? Les élèves, ils sont assis dans une classe. Ils sont assis dans une classe. Ils sont assis dans la classe. Donc maintenant, on va lire les phrases. Donc, Mina et Malika sont assises. Donc, elle est بالنسبة للمؤنث المذكر كنقولوا assis. وبالنسبة للمؤنث كنقولوا assises en face du tableau. Donc, إلا بغينا نشرحوها باللغة العربية غنقولوا مينا وملكة جالسين. هادو هما Mina et Malika, nous avons déjà vu les images précédemment. Mina et Malika, كانوا le dialogue. En face du tableau, يعني قبالة الطابلو. هذا هو le tableau. إذن هذه السبورة. Ça c'est le tableau. وهذه Mina et Malika sont assises, يعني جالسين en face du tableau. D'abord, la question qui se pose, quel est le son que vous entendez plusieurs fois dans cette phrase? La phrase كتسمى la phrase clé. هاد الجملة هي اللي كنعتمدوها في لا ليكتور كتسمى la phrase clé. فهاد la phrase clé شنو هو le son الصوت que vous entendez plusieurs fois اللي كنسمعوه عدة مرات. إذن لو سون اللي كيتكرر اللي كنسمعوه في ودنينا بزاف إذن في هاد الآخر هو لو سون إي. إذن هنايا كنشوفو كاينة إي وهنا إي وهنا إي. مينا إي مالكة سون أسيز أون فاس دو تابلو. إذن الصوت الذي يتكرر سي لو سون إي. Voilà. La question suivante, soulignez les mots qui contiennent la lettre I. إذن هنا غادي نسطرو على الكلمات اللي تحتها لا لتر إي. إذن الكلمات اللي فيها لا لتر إي في هاد لا فراز كلي عندنا مينا وعندنا ملكة وعندنا أسيز وهما اللي معاودينهم لتحت. إذن من هنا خرجوا لي مو، خرجوا 3 مو، مينا ملكة أسيز، خرجوهم من لا فراز، ومن بعد خرجوا لي سيلاب مي لي سي. دونك نحيت سي اس فاش كتكون مع اي كتقرا سي، ال مع اي لي، ام مع اي مي. دونك لا كيسيون سويفونت، السؤال الموالي، relève les mots qui contiennent la lettre I et fait découper les mots en syllabes. دابا غادي نخرجوا دوك الكلمات من لا فراز كلي وغادي نكتبوهم في هاد لابارتي هادي، وديك الساعه غادي نقسموهم اون سيلاب كما شفنا في الحصه السابقه. اذا شنو هما الكلمات اللي عندنا؟ كاين عندنا مينا. اذا مينا
Malika. Assise. Assise. Donc, on a deux S. I. S. E. S. Voilà, donc les mots qui contiennent la lettre I. La phrase clé. La phrase clé. D'abord, on va les découper en syllabes. Donc, on a M مع I كتعطينا syllabe و N معها كتعطينا syllabe. Mi, na. هنا عندنا 3 syllabes. عندنا السيلاب الأول M مع A كتقرا ما. عندنا L مع I لي. وعندنا تا. Assise. إذن هنايا عندنا جوج. عندنا أسي Z حيت هادي تابعها واحد لافوي. دونك هادو هما لي سيلاب. دابا اون فوا لي ريكوبي لتحت. غادي نكتبوهم لتحت. عندنا ام مع اي سو برونونس مي. نا. ام مع ا ما. ال مع اي لي. تا avec a ka. Assis. Z. فوالا. دونك هادو هما لي سيلاب. هنايا هاد لو قسمناه على جوج. هاد لو قسمناه لثلاثة د المقاطع وهذا جوج ديال المقاطع. دونك فوالا. دابا افون دو ريبوندر على هاد لا كيسيون غادي نمشيو اون فا لير هاد لي مو. هنايا لو دومينو. إذن est-ce qu'il contient la lettre I? Oui. وهو مقسم للسيلاب. دونك هنايا عندنا هاد لو سيلاب فيه لا لتر. لا سيلاب فيها لا لتر I. لا توبي. إذن بي. هنا عندنا لا لتر I. لا سوري. إذن عندنا هنا لا لتر I. لا بوجي هي الشمعة. عندنا هنا لا لتر I. دونك دوزيامون لا كيسيون الثانية عندنا هنا. Je colorie les mots qui contiennent I. غادي نلون الكلمات اللي كتحتوي على I et je lis وغادي نقرأ. إذن هنا ألون وهنا أقرأ وهنا تحتوي. تحتوي يعني كونتين التي تحتوي. إذن هنا غادي نقلب على لا لتر I. فين ما كانت لا لتر I غادي نلون. هنا ماغدي. إذن هنايا كاينة لا لتر I. ماغدي هو ثلاثاء. جولي كاينة لا لتر I. إذن جو في كولوري. طاكسي كاينة لا لتر I. إلدي كاينة لا لتر I. مادام ne contient pas la lettre I. أمبول ne contient pas la lettre I. إذن لي مو ولا لو جروب دو مو اللي فيه لا لتر I عندنا ماغدي جولي un taxi il dit. La troisième question je lis. هنايا أقرأ وهنا غير نقرأ. خصني نعرف نقرأ. un lit. إذن un lit. un tapis gris. إذن tapis فيها I و gris فيها I. un nid هو العش. un nid. فوالا. دونك هادو هما. إذن اليوم طرقنا لا لتر I. بقى لينا غادي نحاولوا في هاد لا كيسيون الاخرى نستحضروا ثلاثه د لي لتر اللي قرينا لحد الان. قرينا لا لتر ا. قرينا لا لتر ام. قرينا لا لتر اي. السؤال forme des syllabes et des mots à partir des lettres du D. هذا سي ان دي. هذا النرد. لو دي. لو دي هو النرد. اذا هذا النرد هذا غادي نخرجوا منه دي سيلاب. من بين لي سيلاب اللي نقدروا نخرجوا عندنا ما. نقدروا نخرجوا منها مي. نقدروا نخرجوا منها امي. امي. et donc ami.
دونك نقدروا نخرجوا منها ميامي. ميامي. إذا هنا غير لا lettre A et la lettre I et la lettre M. Voilà tout ce qui concerne la séance concernant la lettre I du livret pour communiquer de la deuxième année d'enseignement primaire.